जो भी हमारा का मुर्दा है, जो हमारा का धुबरी का एरिया है, बहुत का बैकवर्ड एरिया है। एरिया के लिए हमारा का सुरक्षा के लिए हम चुनाव लड़ने के लड़ाई करेंगे और हम मेरा दिखा दीजिएंगे। हे रकीबुल, तुम बच्चा हो, ये मैदान हमारा, ये खेल हमारा, विस्मय वाला तुम कौन है? जल्दी आ जाओ। आई एम वोटिंग 2024 आउटप्ले इलेक्शन। मिस्टर रकीबुल हुसैन, प्लीज लिसन टू मी। मोर कथाटो शुनक। कीप साइलेंट। मने मने थाকক। डोंट प्ले उइथ मी। मोर लगत नेखेलिब। बिकज आई नो, कारण आमी जानो। आई कैन प्ले बेटर दे यू। तोमातকৈ मैं भालকৈ खेलिब जानो। यू अंडरस्टैंड? हे रकीबुल, तुम बच्चा हो, ये मैदान हमारा, ये खेल हमारा, विस्मय वाला तुम कौन है? जल्दी आ जाओ। आई एम वोटिंग 2024 आउटप्ले इलेक्शन। मिस्टर रकीबुल हुसैन, प्लीज लिसन टू मी। मोर कथाटो शुनक। कीप साइलेंट। मने मने थाকক। डोंट प्ले उइथ मी। मोर लगत नेखेलिब। बिकज आई नो, कारण आमी जानो। आई कैन प्ले बेटर दे यू। तोमातকৈ मैं भालকৈ खेलिब जानो। यू अंडरस्टैंड? मैं लाइफत आहिलो। आपनलोके जे मोर भिडिओ ভাল লাগে, आपनलोके मोर এইটো প্ৰেছ হয় সুগলি অফিচিয়াল आपनलोके ফলো কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব, যাতে সকলো মানুহে যায়। মই যেটো আহিলো লাইভত, आपनलोके জানে 2024 आउटप्ले इलेक्शन 2 नং धुबरी SPC। So धुबरी very backward area. So Suguli the Hankot an MP, Suguli Uniar the MP, why working the doing now. So my Dhubri very important bank of soil erosion number 1. So 2 number problem, land documents. 3 problem, D voter. So my union the Delhi I help me all the Dhubri people. I am give me blood. I will give me you freedom democracy. But minority all the people no freedom democracy. Not democracy, minority. Not freedom democracy. So मैं एटो কৈছো যে আমার স্বাধীনতা নাই। স্বাধীনতা আমার যেটো কাৰি লৈছে সেই স্বাধীনতা আমি দিবলৈ হাজু। আমি স্বাধীনতা ঘূৰাই আনি বা স্বাধীনতা আনিব লাগিব। I don't care. मैं टाइगर হয়। मैं टाइगৰৰ নিচিনা হৈ যুঁজিম। যি হয় হ'ব। মই কাৰো দিকে ভয় নাখাও আৰু নকৰো। I don't care. जो भी हमारा का मुर्दा है, जो हमारा का धुबरी का एरिया है, बहुत का बैकवर्ड एरिया है।
एरिया के लिए हमारा का सुरक्षा के लिए हम चुनाव लड़ने के लड़ाई करेंगे और हम मेरा दिखा दीजिएंगे, मैं दिखा दीजिएंगे डेवलप कहाँ से है। कुछ भी हमारा धुबरी से कोई भी डेवलप नहीं है। আমার কোনো ধৰণৰ উন্নতি নহয়। আজি আপোনালোকে জানে চালানি মাছ এটা গৈ আছে আৰু এটা আহি আছে, আহিব যাব, এইটোৱে কথা। গতিকে আপোনালোকে এইটো কথা আপোনালোকে এবাৰ জিকক চুকৈলিক এবাৰ আগুৱাই লওক। আমাৰ যি স্বাধীনতা যি হেৰুৱাইছো এইখিনি কথা আমাক ঘূৰাই আনিব লাগিব। গতিকে আমি যিখিনি কাম কৰিব বিচাৰিছো, আমার নদী ভাঙা যি সমস্যা আছে সেইটো সমাধান হ'ব লাগে, যেটো আমি প্ৰডাকশন দিব লাগিব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ডি সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব। তৃতীয় কথাটো হৈছে আমি ল্যান্ড ডকুমেন্টস দিব লাগিব, কাৰণ ল্যান্ড ডকুমেন্টস চৰকাৰে ইতিমধ্যে কোৱা নাই যে চৰ চাবৰি মানুহক মাটি পাট্টা দিয়াৰ প্ৰতি কোনো পদ্ধতি এইটো স্বীকাৰ হোৱা নাই। তেওঁ কৈছে যে গৰিয়া মৰিয়া দেশী জনগোষ্ঠী শহীদ এইবিলাক মানুহক দিয়া হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু আমাৰ চৰ চাবৰি মানুহক দিয়াৰ কোনো কোৱা নাই। গতিকে সেই মাটি পাট্টা আমাক লাগিবই। তাৰপিছত আমি আৰু ধৰক কিছুমান ৰাস্তা ঘাটৰ কথা আছে, দলং কিছুমান কৰিবলগীয়া আছে, স্কুল কলেজ বনোৱা কথা আছে, যেনেকুৱা ধৰক বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ মানকাচৰত লাগে। গতিকে আমি সেইটো বনাম, আপোনালোকে চাব। গতিকে বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে সমষ্টিত। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ মোৰ কাৰণে দোৱা কৰিব আৰু সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু মোৰ 4জোপা নাৰিকল গছ চিনত আপোনালোকৰ মহামূল্যৱান ভোট দি এবাৰ চুকৈলিক দিল্লীত পঠাবৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰভাৱে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছো। থেংক ইউ।